पश्चिम बंगाल तृणमूल सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन की तरफ से ये पूरा शिक्षक समाज है जो पश्चिम बर्धमान से आया हुआ है, और जो दीदी का प्रकल्प है, दीदी ने जो कुछ दिया है उसके लिए हम लोग दीदी को धन्यवाद जनाने के लिए आए हैं। ये गर्जन सभा है। तृणमूल कांग्रेस हमेशा आगे रहेगा, हमेशा जीता है, आगे भी जीतेगा, आगे भी जीता है, आगे भी जीतेगा। সভা আছে আপনারা জানেন আজকে আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সেনাপতি প্রধান সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের ডাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই যে ব্যানার দেখতে পাচ্ছেন আমরা ব্রিগেডের দিকে একেবারে ব্রিগেডের কাছেই আমরা এই জনগর্জন সবাই অংশ নিতে চলেছি। আমরা মনে করি কেন্দ্র থেকে স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারের পতন ঘটবে এবারের লোকসভায়। আজকে জনগণ গর্জনের মধ্য দিয়ে সেটা প্রমাণ করে দেবে। আমরা শিক্ষকরা রাজপথে, নরেন্দ্র মোদী হুঁশিয়ার, नरेंद्र मोदी होशियार, नरेंद्र मोदी होशियार, বিজেপি হুঁশিয়ার, নরেন্দ্র মোদী হুঁশিয়ার। সন্ত্রাসবাদ এবং এই ধরনের গরিবকে অত্যাচার করে এই সরকার কোনোদিন থাকতে পারে না বিজেপি সরকার। আজকে আমাদের তৃণমূল আজকে আমরা পার্টি, আমরা মনে করি যে গরিবের জন্যই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করছেন। সেই লড়াই জারি রাখার জন্যে আজকে জনগণ গর্জন করবে। ব্রিগেড লক্ষ লক্ষ মানুষের ব্রিগেড ভরে গেছে, রাস্তায় দেখছেন সব ছোটো ছোটো মিনি ব্রিগেড তৈরি হয়েছে। আমরা মিনি ব্রিগেড এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্রিগেডের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা শিক্ষকরা এখন ব্রিগেডের একদম आप क्या करते हैं दादा? একজন শিক্ষক, আমরা একজন টিচার। आप लोग सब टीचर हैं? We are teachers. We are all teachers. We are all teachers. आप देख रहे हैं we are all teachers. Secondary and primary we are all teachers. आप देख रहे हैं बैनर है ना, ये देख रहे हैं। और एक चीज बताइए, आखिरी सवाल दादा आप लोग से कि अभी जो टीचर लोग को देखिएगा बहुत सारे घोटाले भी सामने आए हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? नहीं, वो तो लोगों का बात है। बीजेपी कहती है बहुत घोटाला हो गया है। नो घोटाला है, वो लोगों का झूठा बात है। सही बात है, वो तो गर्जन है, जनतार गर्जन है, वो तो आपने सही बात है, और वो तो घोषणा बात है। शिक्षकरा राजपथे, बीजेपी तुम्हें होशियार, बीजेपी तुम्हें होशियार। अयन भट्टाचार्य। अभी बताइए कि जो भीड़ लगी हुई है आपको क्या लग रहा है, कितना वोट मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को बंगाली में? 42 से 42 में से 42 मिल जाएगा একদম। और बताइए मुद्दा क्या इस बार, কি মুদ্দার জন্য আপনি এখানে এসেছেন? দেশের বেকার ছেলেদের যে চাকরি মোদি খেয়ে নিচ্ছে সবাইকে, আর 100 দিনের বকেয়া টাকা যেভাবে আটকে রেখেছে তার বিরুদ্ধে যুব সমাজ মাঠে নেমেছে। আগামী দিন আরও 42-এ দিদি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে লালকেল্লার বুকে যাবে, এটাই ছাত্র সমাজ যুব সমাজের আখ্যা। आपको लगता है कि यहाँ पर जो सीट मिलेगी उससे आपका ममता बनर्जी लाल किले तक पहुँच जाएंगे? एकदम। कितनी सीट मिलेगी? 42 में 42 42 में पूरा 42 मिलेगा? पूरा 42।